بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع هدي خير الأنام. أحمده سبحانه على إنعامه، وأشكره على نواله وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واشكروه على نعمه التي لا تحصى، وعلى مننه التي لا تترى. إن نعمه سبحانه على خلقي تتجدد بالغدو والرواح، ومننه تتكرر علينا بالصباح والمساء. فاعرفوا قدر هذه النعم واشكروا المنعم، فإن الشكر سبب لبقائها، وإن كفران النعم سبب لزوالها. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الحق تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عباد الله، إن الله عز وجل من عليكم بهذا الدين القويم، وهذا القرآن العظيم، وهذا النبي الكريم. فمن تمسك بدينه واتبع كتاب ربي وهدي نبيه لقد وفق لطريق الهداية وسبيل السلامة وسعادة الدنيا والآخرة. إن سعادة الدنيا والآخرة لا تحصل إلا للمؤمن، لا تحصل إلا للمؤمن. إن غير المؤمن مهما أوتي من صحة وعافية، ومهما توفر لديه من أسباب الغنى والرفاهية، ومهما نال من مركز أو جاه، فهو في نكد من عيشتي، وفي قلق من مجتمعي، وفي اضطراب من مستقبلي، وفي تسخط من مصائبي. يقول عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما المؤمن فإن له سعادة الدنيا والآخرة، فهو في دنياه في طمأنينة مهما كان وضعه، لأنه إن كان في صحة وغنى وأمن فهو قائم بشكرها، متواضع لربي، لا تحمله النعمة،
لا تحمل النعمة على الأشر والبطر، بل يرى نعمة الإسلام فوق كل نعمة. فرح بإيمانه لربي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أمي الله تنو أمي بركة علي akan nemaw la korotalen na, akan nemaw la belebele an b'a tanu o la ka barika da o la dante tanuni min na dante barika da min na. ala ka nemaw la belebele ye nema jumɛn de ye? ala ka nemaw la korotalen ye nema jumɛn de ye? ala b'a fɔ a ka nɛɛma jumɛn de ma ko n'ale ye diɲɛna kɔnɔ fɛn bɛɛ di i ma k'i jɛ o nɛɛma kelen na k'ale ala ma foyi k'i ye? ala b'o fɔ a ka nɛɛma jumɛn de ma? dinul islam, silamɛya diinɛ. ala ko n'a ye fɛn o fɛn d'a ka jɔn ma n'a y'i jɛ diinɛ in na k'a y'i nɛgɛn dɔrɔn de k'ale ala ma foyi d'i ma. a ka kan ni ala hinɛna a ka jɔn min na, ka ka jɔn min kanu ɲɔgɔn na, ka ka jɔn min fɛ k'o dusukun kanna, k'o dusukun nɔrɔya ni limaniya ye ni silamɛya diinɛ ye. a ka kan o tigilama ka ala tanu su, ka ala tanu tile, ka barika da ala ye su, ka barika da ala ye tile. o tigilamɔgɔ ka kɛ barika dabaga ye ala ye a dusukun na, ka kɛ barika dabaga ye ala ye a ka kumakan na, ka kɛ barika dabaga ye ala ye a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na. an bɛ ala tanu, ala min ye ciden ci anw ma ni silamɛya diinɛ ye, k'a fɔ o ciden in ma k'o de ye cidenw laban ye, wa de ye cidenw fana la fusamanci ye, cidenw la kɔrɔtalen. k'a fɔ ka diinɛ ma k'o de ka diinɛ fana ye diinɛw laban ye, ani diinɛw bɛɛ lajɛlen la kɔrɔtalen. ala ka fusamanciya tɔ jumɛn bɛ kɔfɛ bilen? diinɛ min n'o de y'a ka diinɛw laban ye, o de y'a ka diinɛw la kɔrɔtalen ye, k'o di mɔgɔ ma, k'o ci, k'o k'a ka cidenw laban ye, k'a fɔ k'o de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen na fusamanci ye, o de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen na hɛrɛma ye, ka diinɛw la hɛrɛma ta k'a d'o tigilamɔgɔ ma n'o ye alakira muhamadu ye, ko ka adamadenw wele ka na diinɛ ma. ni ala kɛra ka jɔn min fɛ siga t'a la i bɛ kɛ diinɛ in minɛbaga ye. ni ala banna ka jɔn min na siga t'a la o tigi bɛ fɛn bɛɛ ye fo ala, o tigi bɛ fɛn bɛɛ mɛn fo ala ta, o tigi bɛ fɛn bɛɛ ye fo ala kɛra ka kumakan, o tigi bɛ fɛn bɛɛ lamɛn fo ala kɛra ka kumakan, o tigi bɛ tugu sira bɛɛ la fo ala ka sira a n'a ka ciden ka sira. nka ni ala y'a ka jɔn min kanu, o tigi ka taa cogo tɛ k'o ye dɛ. ala k'an kanu ni silamɛya diinɛ ye. ala hinɛna na k'an sɔrɔ silamɛya kɔnɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, ka sɔrɔ an ma sanu di ala ma, an ma sɛnɛ kɛ ala ye, an ma ci kɛ ala ye, an ma foyi kelen bɛɛ kɛ ala ye. ala y'an kanu de, an ka wolo silamɛya kɔnɔ, ka lamɔ silamɛya kɔnɔ. masa min y'o k'an ye ka sɔrɔ an ka cɛya tɛ, an ka kodɔn tɛ, an b'a ɲini o masa in fɛ a k'an fatu silamɛya kan. ka d'a kan ni ala ye jɔn min fatu silamɛya kan, ala ma toto i ye, o kɔrɔ k'a ye diɲɛ d'i ma, o kɔrɔ k'a ye lahara d'i ma. nka n'i fatura sira kan, sira min tɛ alakira mamadu ka diinɛ sira ye, kisi ni nɛɛma bɛ ala ka ciden ye, sira min tɛ silamɛya sira ye, i ka da la i ka ɲɛnamaya kɛra bɔnɛ kɔnɔ, wa foyi t'i ɲɛ lahara ni bɔnɛ tɛ. ala ka ne n'aw kisi o ma. an bɛ kisi ani nɛɛma an b'o kɔrɔkɔrɔya, k'o barika, k'o caya
danfawna kuntigi ani danfawna fusamanci kan alakira muhammadu ala ye cɛ min ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma alakira cili hinɛ ala ma dan sigi ala koyi ka da ka ala ko k'a tɛ ciden wɛrɛ ci alakira kɔfɛ o kuma hinɛ min bɛ alakira ka cidenya la ala ko hinɛ bɛ to dugumakolo kɔ ka fo ka taa se buru fiyɛ don mɛlɛkɛ fɛ k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya ka banna bi alakira cili hinɛ tɛ kɔtigɛ dugumakolo la ni alakira cili hinɛ kun tɛ a kun tɛ diya dɛ ni alakira cili hinɛ kun tɛ a tun bɛ gan dɛ ka da ka alikuranɛ y'an ladɔnniya k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ tɛmɛnenw min tun b'olu ni ala cɛ ye n'i ye juguman kɛ yɔrɔ min na a b'a da i tɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i tɛ juguman kun kɛ k'i kɔ don i banna kɛli la walima i b'a kɛli la yɔrɔ min o b'a sɔrɔ ala y'a gunuman da i tɛgɛ kɔnɔ o de tun bɛ ala ni manton tɛmɛnenw cɛ nka alakira muhamadu cili hinɛ kisi nɛɛma bɛ cidenba in ye ala bɛ tilen ka nɛɛma k'an ye ka si ka nɛɛma k'an ye an bɛ tilen ka ala kota an bɛ si ka ala kota ni dugu jɛra tuguni a bɛ dɔ fara nɛɛma kan tuguni ka dɔ fara hɛrɛ kan tuguni an bɛ dɔ fara kota kan tuguni an b'a kota jidili a jidi tugu ka kumakan tiɲɛ tuguni k'a tana tiɲɛ tuguni an bɛ tilew ko la ka dɔgɔkunw ko la hali bi a ka hinɛ bɛ jigin an kan an bɛ san kalow ko la a t'a ka hinɛ tigɛ an na an bɛ san kɛw la a t'a ka hinɛ tigɛ an na an ma an si yɛrɛ mun mɛn a bɛ komi an k'o kɛ o la ka sɔrɔ masa in b'a ka hinɛ tigɛ an na mun na ala ye lahidu di alakira ma kisi nɛɛma bɛ alakira ye a ko muhamadu tant que e b'i mantonw cɛ la ne ala n t'u halaki ka d'u ka juguman kan n bɛ muɲu kɔrɔ alakira kasira a ko n tigi ala tant que ne b'u cɛ la i t'u halaki ni ne t'u cɛ la don min na o kɔrɔ ko ne mantonw ka ko banna fɔlɔ mɔgɔw ta kɛra cogo min u ta bɛ kɛ ten i y'a kɛ yɔrɔ min na a b'a goniman da i tɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na hali mɔgɔ wɛrɛ hali e t'a lasɔrɔ e t'a masɔrɔ ka lakali yɛrɛ jango mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ k'a b'i ladege o de tun bɛ ala ni manton tɛmɛnenw cɛ alakira kasira ala ye ala ni ne tɛ mantonw cɛ la don min na ne mantonw dun u bɛna juguman kɛ dɛ u bɛna ala tanamakow kɛ dɛ u bɛna filibaganciya baaraw kɛ dɛ n tigi ala i tɛ muɲu ye dɔɔni i tɛ muɲu kɔrɔ ka tuubi tan d'u ma wa i tɛ tuubi tan d'u ma wa u ka sigi don dɔ ka miiri ka hakili sɔrɔ ka fɔ dɔ kɛra sa an ka segin ala ma n tigi ala i tɛ muɲu ye dɔɔni k'o tan d'u ma wa o yɔrɔ la ala ye alakira ɲɛji cɛ ni alikuranɛ aya ba wɛrɛ ye a ko muhamadu ma kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun a ko i mantonw ne b'u cɛ la quand tu es parmi ta communauté, quand tu es parmi l'humanité des croyants, ta présence parmi ton peuple, ta présence parmi ta Oumma est un bouclier pour ta Oumma. Un véritable bouclier contre tout mal, ta présence parmi eux. Le prophète n'a pas arrêté de pleurer et d'implorer son Seigneur de lui donner des garanties au-delà de sa présence. C'est ainsi qu'Allah, le miséricordieux, a accordé à son messager que pendant ton absence, c'est-à-dire après ta mort, tant que ta Oumma n'oublie pas de me donner pardon, de me demander pardon, je n'arrêterai pas de leur arroser de ma miséricorde. Je serai toujours regardant avec pitié à leur endroit, avec sentiment à leur endroit, avec mansuétude à leur endroit, avec retenue à leur endroit. Et finalement, je leur donnerai le temps
du repentir. Et finalement, après des années de dérive, des années de péché, péché après péché, dérive après dérive, excès après excès, beaucoup parmi les hommes arrivent à retrouver le chemin d'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, sans qu'il ne leur ait adressé le moindre mal pendant leur existence. Qui peut fixer une limite à la miséricorde de ce Seigneur qui est le nôtre? Qui peut fixer une limite à la miséricorde de ce Seigneur qui est le nôtre, qui est le Seigneur des cieux, le Seigneur des terres, le Seigneur du prophète paix et salut sur lui et de tous les messagers? Personne ne peut fixer une limite à la miséricorde d'Allah. En balma al-Islamou, a kagan anga ala barkada, a kagan anga ke ala kuɲumandonbaga ye. Nema la a ye nema min k'anw ye n'o ye silamɛya nema ye, nka ala y'a fɔ an ɲɛna dɛ, a ko la in shakartum la azidannakum. A ko nɛɛmatigi bɛɛ k'a dɔn, ale ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye, bɛɛ k'a dɔn. A kɛra kɛnɛya nɛɛma ye, a kɛra harijigɛ nɛɛma ye, a kɛra si nɛɛma ye, a kɛra musotigiya nɛɛma ye, a kɛra dentigiya nɛɛma ye, a kɛra kalan nɛɛma ye, a kɛra jɔyɔrɔ sɔrɔ nɛɛma ye, a kɛra nɛɛma o nɛɛma n'ale ala y'a k'a ka jɔn min ye, ko nɛɛma in caya tɛ foyi y'ale ala bolo, ni ala de kumakan ye, k'a caya tɛ foyi y'ale ala bolo. Ko ka da kan k'anw adamadenw k'anw hitajilen don ale la su ni tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na, o tuma ale pɛrɛlen don nɛɛma min ni mɔgɔw ɲɛ ɲagalen b'a la dɛ, ala ye nin bɛɛ kɛ karisa ye, ala ko k'o tɛ foyi y'ale bolo, k'ale ala pɛrɛlen don ka dɔ fara ka don o don. Ko nka condition la in shakartum la azidannakum. N'aw ye ne ala dɔn, n'aw kɛra ne ala dɔnbaga ye, ni ne ala ka nɛɛma kelen aw ye, aw kɛra ne ala dɔnbaga ye n'o ye. A ko ne ala bɛ dɔ fara aw kan dɔrɔn, mɔgɔw ɲɛ ɲagalen bɛ min ma, ne ala t'o filɛ foyi ye, n b'o ɲɔgɔn na o multiplier dugu jɛ ko 20 tan k'o di aw ma, o tɛ foyi ye ne ala bolo. Ka da mun kan? Ni ala ye nɛɛma kɛ aw ye, aw ma fili ne ala ma. Ni ala ye nɛɛma k'aw ye, aw ye ne ala dɔn ni ne ala ka nɛɛma ye. Ni ala ye nɛɛma kɛ aw ye, aw banna ka ne ala ladimi ni ne ala ka nɛɛma ye. Aw banna ka ne ala kota ni n ka nɛɛma ye. Ni ala ye nɛɛma kɛ aw ye ne ala ka nɛɛma ta, aw bɛ ka ne yɛrɛ ala sago, su ni tile aw bɛ ne ala sago dɔrɔn de kɛ ni ne ala ka nɛɛma ye. O kuma ala ko n b'aw jidi dɔrɔn ka taga fɛ. Kɛnɛya tɛ wa? Ko n b'a suruntɔ aw ka su ni tile. Si tɛ wa? N b'a d'aw ma fo k'aw fa. K'aw den k'aw sago ye tɛ wa? N b'o k'aw ye fo k'aw wasa. K'aw musow, k'aw cɛw k'aw sago ye tɛ wa? N b'o k'aw ye fo k'aw wasa. K'aw jugu k'olu malo aw ye ko tɛ wa? N b'o k'aw ye fo k'aw wasa. K'aw kɔrɔtan, majigi tɛ kɔrɔtan min kɔfɛ o ko tɛ wa? N b'aw ma kɔrɔtan, maa si tɛ se k'aw majigi. Ka hɛrɛ k'aw ye, ka hɛrɛ k'aw ye, fo aw yɛrɛ a n'aw lamini ani diɲɛ, fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni hɛrɛ tɛ fila ye, ala ye hɛrɛ k'a ka karisa a ka jɔn masina ninnu ye dɛ. Wa ala ko dalili wɛrɛ t'a la dɛ. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant en mon bienfait en votre endroit, vous réunirez sans doute les conditions du renforcement de mon bienfait à votre endroit. Si vous êtes reconnaissant, tous les problèmes, toute la problématique de la consolidation des acquis qui constituent les bienfaits d'Allah autour de vous, toute la problématique réside dans l'usage que vous faites des bienfaits que Dieu vous a adressés. Vous en faites un bon usage, Dieu vous envoie l'assurance de la consolidation de tous vos acquis. Cela ne pose aucun problème à Dieu. Le bon usage, c'est de faire ce que Dieu vous a recommandé,
de faire avec ce qu'il vous a donné comme bien. Le mauvais usage, c'est de provoquer la colère de Dieu, rien que en le transgressant, en allant à l'encontre de ce qu'il vous a interdit de faire, en ne faisant que ce que Dieu vous a interdit de faire, vous provoquez sa colère. Alors Dieu dit, vous réunirez dans ces conditions la suspension de mon bienfait ou la diminution drastique de mon bienfait autour de vous. Cela ne pose aucun problème à Dieu. Dieu qui fait le bien, Dieu qui fait le bien à tout bénéficiaire du bien, Dieu a le pouvoir de retirer son bien à tout moment des mains de tout bénéficiaire de son bien. Cela ne pose aucun problème pour Dieu. Mais il nous a éclairés. Il nous a suffisamment informés des conditions qui accompagnent les biens. Vous voulez plus de biens? Vous voulez la pérennité de vos acquis, le renforcement de vos acquis? Alors, faites ce que je vous recommande de faire. Vous voulez la suspension de tous les biens qui sont autour de vous, tous les biens dont je vous ai arrosé? Vous voulez provoquer la suspension, sinon la diminution drastique de ces biens? Alors, engagez-vous dans ce qui va provoquer ma colère. Les choses sont claires. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Qu'Allah nous réforme. Nous avons tout intérêt à nous réformer. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. On est mort à Allah. Allah m'a dit on a des nanya Allah ka kuma la mais avec on est maire de Allah kan ga Allah la même bagaye. Allah ka jong. Allah ko in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Akwa da madum na le Allah be ka fo kale ale be nem ale nema kawi ale nema kawi ale nema kawi. Akwa ma mo bo mo la de ale nema bon aka jom pede kan. A ka bon a be fo mi ma ko ka bon de ala ka jona chaya ala ko kale nema di bon pe kelengelen kale ma nyina mo shi ko ala ga sonina. Mais le on a problème yi jumendi na fora kama nan commencer ka kuma ala ka nema kan oli ala ye nema min kan on yi an kelengelen ya an ga commencer ko la jayi an be commencer ka mo wore de la je ala ko ni doni gagner sanga karsa fleni ni mbabulu ni mbafe mojite ala ka jona ke bi se ka ke ala ko nyuma no mbaye ki kunjane to sanfe ni ba fe ka ke ala ko nyuma no mbaye à tout moment ka ke ala barka de mbaye à tout moment ka ke ala ka nyuma no mbaye à tout moment I kunjigi I kan I kunjan ni kunjigi iba ka fo ibe chamanche de la e fana be mo chamanga sanfe la dante mo mina ok mamunu be duguma oluma sade munu be duguma olu be ka balode okuma ikado ko masami na ye doke e duguma ka doke e sanfe okuma ale nyabe munu na sanfe olu fana be chamanche la tugunu do fana bolu sanfe anemo adam madim bebe chamanche de la position te diana tika kono konisero positionna ki mo te se mo si ma diana bleote allez demander au chef d'état du monde bon masakaya ko fa de be mo la président ngake président o falama de be mo la ngake roi o fala o nyemo ya falama de be mo la mais ay tolu nyininga ni mo be mo la diana ka teme olu kan ay tu nyininga olu de mo be adama de na ka teme dien be kan enye président amaba ma yebse ka mo rega sani adama de unde ika kuna dia ika be mo nyuma ma yere ka ke mo nyuma no de ika président be ki bolo jahanama e diana sani lahara jahanama che. Il n'y a pas de position dans cette vie à partir de laquelle on n'a plus besoin de personne. Une telle position n'existe pas dans l'absolu. Dieu a créé les hommes
et il a établi entre eux l'interdépendance, la complémentarité. Chacun a besoin de l'autre, chacun dépend de l'autre. Personne ne peut vivre dans la solitude absolue. On a toujours besoin des autres. Nyenamaya kono position cité koniseroma ke mago bora jiembela o te jiembe mago bila chukumi yire fana mago be jiembela tenno okuma aya ala kanema donka ala kunyimando akanema la kasro ala kanema kasro amamina aula ala kanema te warko doro en koy ala kanema te sanungo sanuntigiya doro ye koy ala kanema te jamana tigiya jamana masakaya doro ye koy ala ka nema te diplôme dronye koy nako nayo lutao ala ka nema essentiel sanunte min soro warite min soro jien na folo be mana franyo ngo te min soro ala ka nema wala bele no de islamia nema ya bo blami no bora islamia nema la ala ka nema wala bele no e kenaya nema ye abo blami yali warde be kenaya soro ayta nafolotigiw banabaatɔw ɲininka ayta masakɛ banabaatɔw ɲininka ayta diɲɛ jɔyɔrɔbatigiw minnu bɛ bana kɔnɔ bɛ si bana la ka tile bana la ayta olu ɲininka ni wariko de ye kɛnɛya in ye. On peut avoir la poche vide mais le corps rempli de santé. La poche vide mais le corps rempli de santé. Vous voulez la poche pleine mais zéro santé, ou bien vous voulez la poche vide mais 100% santé? Je n'attends pas la réponse. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Allah ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ, a ko dan adamadenw bɛɛ de ma. In ta'uddu, n'aw ko ko aw bɛ ne Allah ni'matallahi k'aw bɛ ne ka nɛɛma jate aw kan, la tuhsuha, aw bɛ segin a jateli la, aw tɛ ban Allah, aw tɛ foyi fɔ a la. N'aw hakili ye min ye dɔrɔn aw b'o de fɔ, ni Allah ka nɛɛma min b'a aw kan, jate ko jateli fɛn de don wa? Allah ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ la yan. O tuma aw kana ɲinɛ Allah ka nɛɛma min b'aw kan, aw kana ɲinɛ o kɔ ka mɔgɔ wɛrɛ lajɛ. Aw kana o comparer mɔgɔw ma. Mɔgɔ bɛɛ n'a ka problème de bɛ ɲɔgɔn na, bɛɛ n'a haminanko bɛ ɲɔgɔn na, bɛɛ n'a siɲɛnako bɛ ɲɔgɔn na, bɛɛ n'a dɛsɛkun bɛ yen, ka dɛsɛ ka sunɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na, ka dɛsɛ ka dumuni kɛ bɛ ɲɔgɔn na. O bɛ kɛ ka i to nafolotigiya la, ka dɔw to nafolotigiya la, o bɛ kɛ ka dɔw to masakɛya la, a bɛ kɛ ka dɔw to jɔyɔrɔbaw la, a bɛ kɛ ka adamaden to lihalaya bɛɛ kɔnɔ. Dumuni tɛ se ka kɛ, sunɔgɔ tɛ sɔrɔ a diya la, lafiya tɛ muso la, a tɛ den na, a tɛ foyi la, lafiya tɛ baarakɛyɔrɔ la, fɛn bɛɛ lajɛlen dusu kasi baara ni dusu kasi wale, adamaden bɛ munumunu o dama ni ɲɔgɔn cɛ. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ala ko n'aw ko k'a b'ale Ala ka nɛɛma jate aw kan, k'aw bɛ sɛgɛn, aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn de, ko aw tɛ foyi jate a la. Nin bɛ mun yira nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Ala ma ɲinɛ a ka danfɛn si kɔ sɔnni na. Aw kana aw comparer ɲɔgɔn ma, hali dabaw tɛ comparer ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ bunadamadenw ma. La comparaison est une insuffisance de compréhension, une insuffisance de maturité. La vache est un animal comme les chiens. La vache mange de l'herbe, elle grossit. Mais quand le chien mange de l'herbe, il meurt. Misi ye Ala ka daba dɔ de, wulu ye Ala ka daba dɔ de. Ni misi bɛ bin sɔrɔ ka dun ka fa, misi bɛ minɛ ka tulɔ fa tulu bɛ bɔ a nɔfɛ. Nka ni wulu ye bin dun don min a bɛ sa o don. Hali dabaw tɛ comparer ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ bunadamaden ma. Comparaison kɔni o ye hakili ntanya de ye. Ne vous comparez à personne. Remerciez Dieu pour tous ses bienfaits autour de vous. Aw kana ɲɛbɔ mɔgɔ si fɛ, aw kana u yɛrɛ sanga mɔgɔ si la,
aw tɛmɛtɔ kana mɔgɔ si ka so ɲuman ye ka ɲinɛ k'a fɔ ko mais est ce que ala yɛrɛ b'a dɔn k'anw bɛ diɲɛ na ni nin tigi tɛ wa a tigi bɛ si cogo min aw b'o dɔn a y'a tigi ɲinan ye a y'a san wɛrɛ ye a y'a tigi bi ye a y'a sini ye a y'a tigi diɲɛ ye yali aw y'a lahara ye wa. La comparaison est absurde. Ne vous comparez à personne. Soyez reconnaissants à l'endroit du Créateur pour tous les bienfaits qu'il vous a fait. Il ne vous a pas oublié et il n'a oublié personne. Nul n'a le droit de perdre de vue tous les bienfaits d'Allah dont il est arrosé et de regarder là où il n'a aucune idée de la réalité. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne un bon esprit. En balma al-Islamé, femme me Islamé a dia, Islamé de Allah ka nema valeur don. Islamé be Allah ka nema valeur don ni munye. Islamé ba do ka fa Allah subhanahu wa ta'ala na jina kono fembe di mogomima. Mais je dinela Islamé bi laje de ki hinato laje. Limania jon abe fo mogomu ma ko jiye tigu limania jon bolu laje de ko hinato laje. Au même moment ni o lu yere nyinga o lu nyana ko jiye in kona yani no o keleme ka do loger ko lu ke fantawnye o yere ka loger ka jatemine chugo yala ka do ke kongo bato yo ka jatemine chugo yala ka do ke manyma ko mo yo ka jatemine chugo yala ka da ka siraba chaman to lu bolo so chenyam chaman to lu bolo docteur so daga banan to lu bolo avion chaman to lu bolo nin to lu bolo mais olu musou la olu kelen olu sagoye olu denw la olu kelen olu sagoye olu yere kelen bu muso sagoye olu kelen bu denw sagoye olu be snogo kanye u be fas nogo la olu be jinin ka faji la ka dumuni ka fa dumuni na jiena tege olu ba jia soro chien ba kele segon kono ka teme mo kan mo mi ne otigi la mo kelen be ka olu fle ko mi hinato mo femi beninga o de limaniya be mogomina ani limaniya te mogomina limaniya be mogomina o tigi be ala ka nema ye chugo mina limaniya ntanta ye o ye chugo la ni ja abe fonne mako limaniya bali ani limaniya ntan o ye tlogeronga barode shitlote shila ala ya ka jomi son limaniya la imana ke mo e jiena I joro mana ke fen fe jiena edun ye kafri de limaniya te ela wallahi limaniya jon ala kalu olu bi laje de ki hina mena ku kun fri miskin bi laje de oh le pauvre il pense que tout le monde l'envie alors que il est tout simplement pitoyable. Moi limaniya be mogomina o be limaniya tan obo manima ko laje de ni joyala hal na ye jiemara parce que limaniya tigi ba do ka fo ko fuiti jiena mi me laban fo ala ta limaniya de ba to jombe ala ka nema don limaniya de ba to jombe ala ka nema mine kanya limaniya de ba to ala ye nema min ka jonye ata nyeto la kata nyebo morefe limaniya de ba to limaniya jon abe adamadin tobe hinato laje ka be manma ko laje hal nasro be jiena kono fembe tigi ya konna la limaniya jon bu hinato laje de kada kan jiena kono fembe la jelen jien rebe banka trata kono femma limaniya jon bo don limaniya jon bo don minge ala tesson limaniya jon ko dusukun kala jiena mais kafri ale ka jete be yoro joni kafri dongo be yoro jmeni limaniya bali ale ka jete bebe bolu yoro jmenga ale don yoro be ale seko be ale ka keta na ka fota be abela jele me bolu yoro jmenga jientewa wa ala ko jien ani lahara kam misali bale bolode jien ani lahara misali ba bolo ale ala bolode komi mo minya bolode ngoni kelen do bajila ko takabo bajila
ko yali o tigila moye fen soro baji jila wa mo min ga tata bena baji jila mo min ga tata bena bolo den goni hakema ala e kafiri misali ke tande jena kay kafiri ne mo ne ma kono jena kan yoro be ale ala kan ne ma kono de e ko mi mo mi bolo do baji la bolo den goni kele o ji hake ale ni yoro bena o ya subhanallah ala kana ni yoro be o mo nyoro mi ni ala yɛrɛ b'a fɔ ma ko nyoro belebele ala k'o k'an ye nyoro mi ni ala yɛrɛ b'a fɔ ma ko nyoro la hɛrɛma ala k'o k'an ye nyoro mi ni ala ko k'ale ala yɛrɛ bolo fila ale de ye limaniya jɔnw ka alijana so k'a dilan k'a bila u ɲɛ yaasa u y'u yɛrɛ don diɲɛ kaso min na ale ala ye u y'ale ala tanama ko minnu to ye diɲɛ na yan k'olu to ale ala ye u ye ale ala sɔsɔli setu ye k'o to yen u ye ale ala kotali setu ye k'o to yen u ye ale ala dimiko kɛli setu ye k'o to yen u y'u ni dingo kɛli setu ye k'o to yen min ka di ne ala ye u y'o de fɔ min ka di ne ala ye u y'o de kɛ ɲɛnɛmaya min ka di ne ala ye u ka ɲɛnɛmaya kɛr'o de kɔnɔ fo ka taa saya s'u ma ala ko tuuba aljana so min ne ale yɛrɛ ala b'a fɔ ma ko tuuba k'a ye tuuba dilan n'ale yɛrɛ ala bolo ye k'a bila o tigilamɔgɔw ɲɛ ale yɛrɛ ala b'a fɔ nɛɛma min ma ko badabada nɛɛma o de ye lahara nɛɛma ye diɲɛ in kɔni ala ko k'ale ma foyi kɛ k'a ma foyi to yan yan kɔni ye problème so dɔrɔn de ici c'est la maison des problèmes la vie d'ici bas c'est la vie des problèmes il n'y a que des problèmes dans la vie d'ici bas mais si il y avait eu des partants dans l'au-delà et qui sont retournés un moment pour venir raconter ce qu'ils ont vu, je suis sûr qu'il n'y aurait pas un seul mécréant sur terre. Mais telle n'a pas été la volonté d'Allah. Il y aura des départs et des départs. Depuis que Dieu a créé l'humanité, ces voyages de l'au-delà ne s'arrêtera pas. Tous les jours, il y aura des vols. Tous les jours, les cars seront remplis. Tous les jours, des gens en marchant, des gens en dormant, des gens étant assis. Tous les jours, des hommes et des femmes rejoindront leur dernière demeure. Un voyage en sens unique, un voyage qui n'a pas de retour. C'est pourquoi personne ne viendra nous dire ce qu'il a vu. Mais Dieu nous a déjà tout dit, ce qui est là-bas et ce qui est ici. Et il nous a dit qu'il n'a rien laissé ici. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah nous donne une bonne compréhension. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.